গর্গভ শৈতান এই মল্হার তেসর রাজা সুঘোষ পরিয়র সিংহ সেনা দক্ষ হেলে রাজা সুঘোষ পরিয়র সিংহ গোটায় বৃদ্ধ সে পুনি বিবাহ করেছি দ্বিতীয় পত্নী তাহার দ্বিতীয় পত্নীর নামটা কলিকা সুন্দরী অবশ্য কৃপণକୁ ଧନ ଦେଇ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହି ଆଉ ଗର୍ଗୀ ଅହଂକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କର ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣାର। এই ଯେମିତି ମହାରାଣୀ କଳିକା ବଳବନ୍ତରାୟ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ମୋର ଦରକାର କଳିକା ସୁନ୍ଦରୀର ଅଧରର ମଧୁ। ତାପରେ তুমি কোন এখানে মজা করছ? কাহা কথা ভাবুছ? কাহা কথা ভাবুছ তুমি? কাহা কথা ভাবিবি মহারানী? কারক সদাবেলে তোমারি কথা। মো কথা? আরে তুমি কোন কହୁଛ? ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବି ହେଲେ ବୁଝି ପାରୁନି। ମୋ କଥା ମାନେ? ମୋ ଏକା ନୁହେଁ ମହାରାଣୀ। କାରକ ଏ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ତମ ରୂପ ଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା। କାରକ ଆରେ ତମେ ଆଜି ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବି ହେଲେ ବୁଝି ପାରୁନି। ହେଲେ କାରକ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର। କାରକ ସତ କହୁଛି ମହାରାଣୀ, ଅତି ଅସୁନ୍ଦର। ଅସୁନ୍ଦର? ଆରେ କେଉଁଟା ଅସୁନ୍ଦର? ଆରେ କାହା କଥା ଅସୁନ୍ଦର? ଏଇ ତୁମ ପରି ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ଏ ରାଜ୍ୟ ସାରା କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର। ହଁ କାରକ, ମୁଁ ବି ଆଜି ବଡ଼ ଅନୁତପ୍ତ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଶେଷରେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାର ହାତ ଧରିଲି। କାରକ ମୁଁ ଜମାରୁ ହେଲେ ସହିପାରୁନି। ଏ ରାଜା ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜମାରୁ ହେଲେ ରହିପାରୁନି କାରକ। ହେଲେ କାରକ ତାହାର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛି, ମୁଁ କିପରି ସହିବି? ତମେ କୁହ କାରକ, ମୁଁ ଜମାରୁ ସହିପାରୁନି। ତମେ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛ ମହାରାଣୀ? ନାଇଁ ମହାରାଣୀ, ଆରେ ଜମା କାନ୍ଦ ନା। ଏଠି ପରା କାନ୍ଦିବା ମନା। ମୁଁ ଅଛି, ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। କାରକ କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ତମେ କାରକ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତମେ କଣ ସତରେ ମତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ? କାରକ ମହାରାଣୀ, ଏ ଚଳୁଥିବା ଅନ୍ତରକୁ ତମେ କଣ ଶୀତଳର ଚନ୍ଦନ ଲେପି ତମେ କଣ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ କାରକ, ନିଶ୍ଚୟ କଳିକା ମହାରାଣୀ, ତମର ଜଳୁଥିବା ଅନ୍ତରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବି। କାରକ ନ କରନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ସୁନ୍ଦରୀ ସଳିତା, ନ ଜଳିବ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର।
উজ্জ্বলে চড়িব কিরতি চন্দ্রমা সম্পরি কলিকা জাণ পুত্র হেব রাজন রাজমাতা হেব তুমে জাণ ପାଶ ଦେଉଛି ସାହସ ତମ ପାଇଁ ଦେବି ପ୍ରାଣ ରହିଥିବି ପାଶ ଦେଉଛି ସାହସ ତମ ପାଇଁ ଦେବି ପ୍ରାଣ চড়ে চড়ি পক্ষীরতি চন্দ্রমা সুন্দরী কলিকা জাণ আর্তে সত্য এ গির হাস ধর মোর কর সত্য এ গির हाँ घरकप मु आज ठीक बुझी परिली मु आज ठीक जानी परिली ए राजा प्रसाद मध्यरे तमे ही होच केवल मन मंगल कारक हाँ तमे ही केवल आज मो मन कथा बुझी परिच कहीं कि ना आज ठार तमे ही होच मोर मंगल कारक ना महारानी नुहे आज ठार तुमे मोर नाम धरी डाकिब हाँ कहीं कि ना आज ठारू मु तुमको विश्वास भरोसा करी आज ठारू मु तुमर हाथ धरी आस अरे आस कहूची সতেরে কলিকা তুমি না ভারি সুন্দর সতে যেমিতি স্বর্গর অপসরি আরে ভলকু ভাল কহিবাটা কন ভুল सेनापति गार्गप तुम एठारे कुमार तू एठारे कहीं के सुने मु अंशुमान को खोजुछि मा केते बेलु कोडे जाइछि जे मु खोजी खोजी केउठी पाउनी ता पखरे तोर की काम अछि सुने मो मध्य सान कुमार अंशुमान को खोजुथिले कुमार ए कुमार मोबे आसुछि कुमार गार्गप क्षमा अंशुमान मोर साना भाई खोजेबिनी ताकू दंडे न देखिले मु अंध हो जाए से केते बेलु कोडे जाइछि मु खोजी खोजी केउठी पाउनी से आसिले परा आमे साथी होई भोजन करिबु खाऊ एता साना भाई सुआ को देखेबा आ दरकार नहीं से मो पुआ तो माता गर्भरु जन्म होइनी जे तोते बाधा लागिबो बाधा मां तुम्हें जे मते एपरी कथा कहि पारुछ किंतु काहे के मां काहे के चुप कर कहूची कहिबा पई तू हिटा मते बाध्य करिछु बाध्य आज ठारू न बसिबु ताहारी पासरा
ତ ପାଦ ଧରୁଛେ ମା ମତେ ପର ଭାବ ନାହିଁ ସ୍ନେହର ଅଂଶକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କର ନାହିଁ ମା ତାକୁ ଅଲଗା କର ନାହିଁ ଚୁପ କର କହୁଛି ତୁହିଟା ମୋର କେହି ନୁହଁ ତୁହିଟା ହେଉଛୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସୁଘୋଷ ବଳିଆର ସିଂର ଆରେ ମନେ ମନେ ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ କଣ ଭାବିଛ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆମ ମା ପୁଅକୁ ଧକ୍କା ମାରି ତଡ଼ିଦବ ଏଇ ମଲ୍ହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ତୁ ପୁଣି ରାଜା ହୋଇ ବସିବୁ ରାଜା ଆଉ ଆମ ମା ପୁଅକୁ ଏ ଦଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡେ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମଗାଇବୁ ଭିକ୍ଷା ନାଇଁ ତୋହର ଆଶାଟା କେବେ ନହିବ ପୂରଣ ମୋ ପୁତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ଏ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେବ ରାଜା କାହିଁକି ନା ସବୁ ଉପରେ ବି ମନେ ରଖିବୁ ମୁଁ ହେଉଛି ରାୟ ବାହାଦୁର ଖାନଦାନ ଘରର ଝିଅ କଳିକା ବଳବନ୍ତ ରାୟ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଲୋ ମା କେତେ ଦୂରରେ ଅଛୁ ତୋ କାନିପଣ ତ ତଳକୁ ଭରସା କରିଥିବା ବେଳେ ତୋ ବକ୍ଷର କ୍ଷୀରକୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ମା କାହିଁକି ଆଜି ତୋର ପୁଅକୁ ତୁ ଏକା କରି ଚାଲି ଗଲୁ କାହା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲୁ ମା ନେଇଯା ମା रे पुअको तो पाखको नेजा जहाँ को निजर कली पर करी देला से निजर रगत होई स्वार्थ पर गेले से बंची पटु मरी गले भल होता बोधे तोलु हरु आधी मलय मलय अरे कुआड़े गलु मलय मलय अरे तू एठारे कहीं कांदुछ रे मलय अरे किए तो कौन किसी कही अरे कह मलय कह मलय हे मलय अरे युवक अवस्था कांदीबाटा परा दुर्बलतार परिचय रे आ ता छड़ा आखिर लोतक मात्र भगवान को भक्ति करी तांकरी उद्देश्य रे गड़ाइबा पाई रे किंतु विपद आपद रे कांदीबा पाई नुहरे मलय ए संसार को जाने थे ए दुनिया को चिन्हाई हाथ धरी बाट चलाइबा सिखाई थाए मलय पक्ष चिरी क्षीर खाइबा को दे कानी पड़ तो तलरे लुचाई शुआई दिए ए मलय जार से माँ एका करी चले जाए से कौन ताकू केबे भूली पारिबो पिता मलय सन्तान कौन बाहर ममता को भूली पारिबे मलय सही स्थान को अन्य केही पूरण करि पारिबे पिता पारिबे अरे मु तोर मन कथा सब बुझुछि रे मलय अरे मन कथा सब बुझुछि किंतु पशु पक्षी माने निजर संतान को अंतर रे देई भल पांती रे अरे से माने कोन प्रकृत रे मां जे अन्यर संतान को अंतर रे देई भल पाई परिबो अरे से हेउची ठीक मां रे तुम्हें जाको मां बोली कहउछ
ସେ ମା ନୁହେଁ ପିତା, ମଳୟ ସେ ହେଉଛି ବିମାତା କହିକେ ଏ ମଳୟ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ନିଜର କର୍ମ ଆଉ ଆଚରଣକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପିତା। ଦେଖିବ ତୁମେ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ କରିଛ। ମଳୟ ମତେ ମହାଣୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତୁମେ ବିମାତା ଆଣିଛ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା କଥା ମଳୟ ଭୁଲିଯିବ ପିତା, ଭୁଲିଯିବ ଆରେ ତୁମେ। ସେମିତି କହନା ରେ ମଳୟ। ଆରେ କଣ ମାତ୍ର ବିମାତା କୈକେୟୀ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ରାମକୁ ବନବାସ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ପିତା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ ତୁମେ। ମଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମଳୟ 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 আরে তু মতে ক্ষমা করিদেবু রে মলয়। আরে তু মতে ক্ষমা করিদেবু। তোতে বনবাসকু পঠাই মু ভরতকু সিংহাসন দেই পারিবিনি। রাম বিচ্ছেদরে দশরথঙ্ক পরি মু মহি পারিবিনি। না রে মলয়, দশরথঙ্ক পরি মু মহি পারিবিনি, মহি পারিবিনি। ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ଜଳି ଯାଉଛି ତା ଚେତା, ତଥାପି ସେ ଜଳି ଜଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା। ଭାଗ୍ୟ